Nga mag-istorya karon diya ka sa publiko, diya ka sa ato ang mga kadalanan ug asa dapita nga kadalanan. Porti na daw kunong lisura sa atong panahon karon. Pero dili man ingon lisod tingali kay og imo daw maningkamot lang ka. Imong basolon ang pamunuan nga kanang pag kalisod nimo nga imuha man na. Dili man na sa tuang presidente. Kuatog base karon no. Pagmahal sa gasolina ang pasangilan si Bongbong Marcos. Pagmahal sa bugas, Bongbong Marcos. Pagmahal sa mga palaliton sa merkado parehas ng mga isda, asin, bitsin, Bongbong Marcos. Balansiya na ninyo og unsay hinungdan nganong mahal ang ato ang kuan kibali palaliton. Tungod na sa kadako sa atong utang diri sa ato sa Pilipinas, dili pwede nga ang ato ang produkto brato tungod kay gamay ra pod ang tax ana nga kibali adto sa atong sulanan sa ato ang kuan BIR or sa ato ang mga tax nga ato ang mga permitting nato, mga permit sa tindahan, sa tanan nga mga negosyante mo man na siya. Tungod kay kung barato ra siya manggod, nagkataas na ang ibali import, so takiang gyud siya, dili siya pwede, kinahanglan nga pataas-an gamay. Kay balo mo mga idol, sa unang panahon barato ra daw kuno kayong bugas, barato ra mo kay sulan, pilay sulan na sa una, pila ra tong sulan sa una sa pagka matngon og buot na ako gyud namatngonan ang 35 ang adlaw, 40 ang sukod sa mga namangguna ka sa mais ug humay, tag 5 ang tudling pero taas kayo. Munay basihan ninyo kay brato masauna man na ang kuan kibali suhol. So brato ang suhol, brato ra sad ang kanang kuan baligya. Di mo na pwede nga brato suhol mahal ang baligya, brato suhol di man na siya kuan timbang. Muna timbang-timbangon mga idol nga dili pwede nga walay balance sa ato ang kuan panggobyerno. Kinahanglan gyud balance na siya. Kung naglisod ka karong panahon na, kibali lisod gyud karong panahon na kay ug wa kay trabaho, maglisod magyud ka. Ayaw daw magtrabaho karong panahon na, di ba maglisod man ka. Mahal kayo ang bitsin. Kung di mo kay kamatis, magpalit kay kamatis da tag 5 isa. Oh. Muna siya inyong bantayan. Dili kay ang usa ka tawo tungod kay siya mo dumala sa tong nasod, pasanginlan ng dayon, dili na siya. Mali na siya mga idol. Sa panahon sa mga Duterte manggali, wala man kay nagbrato ang paliton. May panahon sa Estrada, brato pang bugas. Di ba? Balansiyan yung ayo kay aron nga mahimo pud nga balancing ba sa to ang pag kuan bitaw sa tong pagtan-aw diha sa to ang pangmerkado nga paraliton. Una siya ayaw ipairal ang pagkaloyalis, kundili tan-aw ninyo ang balanse sa ato ang kuan muna nga naimahal gyud, nagmahal gyud.